हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। पूर्ण ब्लॉग तरफ आपण मान हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। आज आसतु जा कटक लालचंद। आज आम कि नुआ डिजाइन हार देखा कौन कौन सब नुआ नुआ डिजाइन हार आफर कौन अच्छी आसतु जा देखा। नमस्कार, बहुत भल। आपण केमती अच्छी? आगु तो आसूची अक्षय तृतीया, से मुझे आपंकर कौन सब राणी हार ठू आरंभ कर लंग हार कौन कौन सब अच्छी से सब विषय आप आज मत देखेबे आ ऑफर विषय कहे। आगुर तो आम बहुत सारा वीडियो करें आ पॉपुलैरिटी भी बहुत भल अच्छी। आपण वीडियो भी देखते मोर प्रिय दर्शक बंधु। आंकर रिक्वेस्ट रे मु आज आउ गोटे राणी हार विथ जिते सब लंग हार मत आज देखेबे सब भेराइटी किछि किछि देखिबा। लंग हार बहुत कलेक्शन आसी गलानी। आज मु वेट वाइज किछि आपन को देखुनी, बहुत सारा कलेक्शन अछि। मु आपन को भेराइटी देखै जाउची। आपन को वीडियो जोटा भल लागिबे आपन वेट पचेरि भी पारिबे। तबे लाइट वेट अछि सब 20 21 22 आपन देखो बहुत सारा कलेक्शन। ये सब रे ओजन केते सब अछि आपण देखंतु सर। एटा केते ओजन अछि कहले? 21 ग्राम अछि। 21 ग्राम रे बहुत सुंदर हिची। एटा 17 ग्राम अछि। एटा 17 ग्राम अछि। एटा केते? 23 ग्राम अछि। 24 ग्राम अछि। एटा अछि 24 ग्राम। 24 ग्राम बहुत सुंदर हिची। एटा 22 ग्राम अछि। ये सब रानी हार आगे बहुत सुंदर हिची। आज रेट केते अछि आपनकर? आज 92,900 रेट मध्य बहुत बढ़ी बढ़ी चली। आज आज मु कहूँ जे रेट बहुत बढ़ी बढ़ी माने लक्ष टका ऊपर भी हो जाई पारे मते लागु। जहाँ एमती जदि रेट बढ़िबो हां किछि असंभव न ना। सेटा भी ठीक कथा। आगु एते रेट केबे भी बढ़ी नथिला तो निश्चित 23 ग्राम अछि। 23 ग्राम अछि। आगे 23 ग्राम। केते कोन प्राइस आसी एटा टिके देखले? एटा केते ओजन अछि? एटा 26 ग्राम अछि। केते आसी जो प्राइस टिके देखले? आपण 2,86,000 आज रेट रे आसुची। 2,86,000। एटा गोटे आसीबो आपणकर। एटा केते आसी जो एटा? एटा 25 ग्राम सर अछि। बहुत सुंदर हिची। कम वजन में बहुत सुंदर डिजाइन सब अछि। सो हेवी लुक देखा जाय। 24 ग्राम आपण देखन। 24 ग्राम रे केते सुंदर अछि। केते आसी जो प्राइस आप 24 ग्राम ले सर आज का रेट 2,50,000 आसीबो। 2,50,000 भीतर आसी। आगे बहुत सुंदर। जेमती आपन को यू शेप रो आसी जिवो। आगे आगे लापा जोटा कहउचंती 23 ग्राम। एटा 23 ग्राम आसी। एटा गोटे आसीबो आपनकर 19 ग्राम रे। एटा गोटे डबल लाइन आसीबो तार 16 ग्राम रे। एटा केते आसी जो 16 ग्राम टा टिके हिसाब? 16 ग्राम हेला बेलको सर आपण तथेबी 1,80,000 पाखा पाखी। 16 ग्राम 460 मिलीग्राम। 1,80,000 पाखा पाखी। 80 पाखा पाखी आसी जिवो। एटा आपण 15 ग्राम 930। बहुत भलो हिची। एटा गोटे देखन आपण 19 ग्राम रे आसीबो। 19 ग्राम हेले सही 2 लाख भीतर। 2 लाख हां 2 लाख हो जिवो। रेट बहुत हाई अछि एबे। किंतु जेहेतु हमर मेकिंग टिके कम अछि एडजस्ट हो मेकिंग चार्ज सब केते अछि? एबे जहां नेबे 1,900 टका फ्लैट। ता सहित मध्य आपनकर आहुरी ऑफर चलची। बहुत सारा ऑफर अछि। गोल्ड कॉइन अछि 2 लाख से बहुत परचेस कले गोल्ड कॉइन अछि। लकी ड्रॉ कूपन अछि। 25,000 ऊपर को परचेस कले आपनकर गिफ्ट फ्री माने जे कोनोसी 25,000 ऊपर को जहां भी गिफ्ट गिफ्ट 21 ग्राम देखो 21 ग्राम रे एटा देखो
ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ସାଉଥ ଡିଜାଇନ ରହିବ, କେରଲା ଡିଜାଇନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 24 ଗ୍ରାମ ଆସିବ। ଆଗରୁ ତ ଆମେ ୟାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କରିଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ, କଷ୍ଟମର ବହୁତ ବି ଦେଖିକି ପରଚେସ୍ ବି ଆସିକି କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ କଷ୍ଟମର ନମ୍ବର ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲେ ସେ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ବହୁତ କଷ୍ଟମର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲଗ ହଁ, ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। 25 ଗ୍ରାମ ଆସିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 25 ଗ୍ରାମ ଆସିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡବଲ ଲେୟାର, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖେଇଥିଲେ ଡବଲ ଲେୟାରର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଡବଲ ଲେୟାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ। ଏଇଟା ଟିକେ ୱେଟ୍ ଅଛି, ଲେନ୍ଥ ବି ଟିକେ ଅଛି, ଲମ୍ବା ଅଛି, ଲଙ୍ଗ ଅଛି ତା ଅପେକ୍ଷା। 34 ଗ୍ରାମ। ବେକ ପୁରା ପୁରୀର ରାଣୀଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯିବ ପୁରା ପିନ୍ଧିଲେ। ଯିଏ ପିନ୍ଧିବେ ସେ ତ ରାଣୀ। ହଁ, ସିଏ ରାଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 22 ଗ୍ରାମରେ ଆସିବ। ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ 20 ଗ୍ରାମରେ। ଏଇଟା 20 ଗ୍ରାମରେ। ହଁ, 20। ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। 19 ଗ୍ରାମରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିବ। ପଟିରେ ବି ଟିକେ କାମ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ 22 ଗ୍ରାମରେ କାଫି ଲଙ୍ଗ ବି ଅଛି, ଲଙ୍ଗ ଅଛି, ଲକେଟ୍ ବି ହେଭି ଅଛି। 22 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଗୋଟେ 26 ଗ୍ରାମରେ ଡବଲ ଲକେଟ୍ ଆସିବ। ଏଇଟା କେତେ ଆସିଯିବ 26 ଗ୍ରାମ? 26 ଗ୍ରାମରେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 2,70,000 ଭଳିଆ ଆସିବ। ତଥାପି କହିଦେଉଛି। ହଁ, 2,74,400। 2,74,400। ଟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଲକେଟ୍ ଅଛି। ହଁ, ଡବଲ ଲକେଟ୍ ଅଛି। ଭଲ ଅଛି। ବହୁତ ସାରା ତ ଡିଜାଇନ ଆମେ ଦେଖିଲେଣି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ତ ଲାଲଚନ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଷ୍ଟୋରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନ ଦେଖିପାରିବେ ଆସିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଅଫର୍ ଅଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲଗ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନ ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରୁନି, କାହିଁକିନା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ। ଆଉ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନା ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଅଫର୍ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଲାଲଚନ୍ଦରେ ହିଁ ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେତେ କ'ଣ ଅଫର୍ ଅଛି, କ'ଣ ସବୁ ଡିଜାଇନ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେୟାର ବାଲା ହାର ବହୁତ କଷ୍ଟମର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୱେଟ୍ ଅଧିକା ପାଇଁ ପରଚେସ୍ କରିପାରନ୍ତିନି। ଏଇଟା ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ଲେୟାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ 18 ଗ୍ରାମ ଜମାରୁ ଅଛି। 18 ଗ୍ରାମ 200 ଗ୍ରାମରେ 620। 18 ଗ୍ରାମ 620। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ? ଭିତରେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବେକ ପୁରା ପୁରୀକି ରହିବ। ଗୋଟେ ହାର ହିଁ ପିନ୍ଧିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ କଷ୍ଟମରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ବହୁତ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇ ହେଉନି, ତ ଷ୍ଟୋର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆମେ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ରହିଲେଣି ଆପଣ? ଆମେ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ଅଛୁ, ବହୁତ ଆପଣମାନେ ଆସିବା ଦରକାର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ସାରା ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ବହୁତ ସାରା ଡିଜାଇନ ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା ଛୋଟ ସର୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ତମେ ହାରର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଦେଖିଲେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।